Uy, yan. Uy, yan. Jab. Yan, jaban mo lang. Jaban mo ng jaban, Jig. Jaban mo ng jaban. Abot yan. Yan. Ganyan mo. Yan, yung makapasok yan. Yan, jaban mo lang. Jaban mo. Go. Masisira yung diskarte niya pag ginajaban mo. Mas mababa ka eh. Okay. May stop yung momentum niya. Siya ay papasok yan kasi maiksi siya eh. Yan, jaban mo agad. Yan, jab. Yan. Mabang jab. Okay. Uy. Okay. Go. Jab, tip, push. Uy. Yun, yan. Uy. Yan. Boom! Ginantihan ka tuloy ng clinching. Ginantihan ka ng clinching. Oo, nadiskarte yan eh. Yan, pwede ka magtuod ha, pwede mag-clinch dyan, pwede mag-clinch. Improve mo yung clinching mo, Mar. May napas clinching eh. Okay. Go. Gamit ang pasik. Yun. Yan, ganyan. Uy. Yan. Nice one. Go. Yun dapat. Ganun dapat yung mga Yan. Huwag matakot ha. Saktan ka lang naman ng konti dyan, hindi ka naman ma-knockout. Okay, kaya yan. May handa, ka naman, headgear. Okay. Depensa. Uy. Okay. Uy. Okay, ganti Jig. Uy, pasukan ka na Turning ka rin Ayos lang, Jig. May may harang naman eh. Yan ka. Gay. Na-surprise ka dun okay lang yan, Jig. At least may bago kang babantayan. Yan, tukuram na ka, Jig. Yan. Whoop. Ganti, Jig. Ganti. Kailangan huwag kang magpa-pressure. Papasok kasi siya kasi mas matangkat ka sa kanya.